बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तासु ټول ورو جوړ صحت سره یې. نن کلاس نمبر 2 سٹارټ کوو. کوم ایڈوانس فورکس ټریډینګ مونږ شروع کړی دی. کلاس نمبر 1 چا نه کته نو د ټول نه ضروري د کلاس نمبر 2 نه مخکې د ټول نه ضروري کلاس نمبر 1 کتل غواړي. په بیسیک تاسو پوه شئ. ایڈوانس کار دی چې یو پوینټ تاسو نه مس نشي. چا کلاس نمبر 1 نه کته خامخا کلاس نمبر 1 وګورئ. او بل خبردار چې چا کته ومي هغه یو ځل بیا ریپیټ کړئ. ځکه چې کلاس نمبر 2 ډېر لیټ اپلوډ کیږي نو تاسو نو کلاس نمبر 1 پوینټس یو شي. دا پوینټس کوم دي دا ځان سره په خپل رجسټر کې یا په خپل ډایری کې دا نوٹ کوئ. په هغه بیا practice کوئی دا next class uploading time پورې هغه خاطر practice کوئی. class number 1 مونږ trend start کړو. basic learning trend یو اپی یو ډاون بیا په structure discuss کړو بیا expansion retest او high او low discuss کړو. اوس راځو ډاون trend discuss کوو. دا اپ trend یو پکې low یو پکې high. دا جدا ایکسپینشن نه یو لو دی یو های دی. دغه شان دی دا ډاون ټرند کوم دغه سیم سلو پوینټس یو ایکسپینشن او دا لک پوینټ چې دا ریټریسمنټ نو پکې نن ډیسکس کوو. لک پوینټ موږ ډیسکس کړو دا پکې ریټریسمنټ دی یو لو دی یو های دی. دا و ډاون ټرند دی او بس کله های بریک شي بیا سکیږي ایکسپینشن سٹارټ کیږي. کله لو بریک شي بیا هم ایکسپینشن سٹارټ کیږي. دا کلاس نمبر 1 یو څو پوینټس ماده ته وایي. بیا ته هم کلاس نمبر 1 چا نه کته نو هغه خامخا کلاس نمبر 1 وګورئ. ایڈوانس فورکس ټریډینګ پلی لیست کې کلاس نمبر 1 مست قتل پکار دی. ادروایز په کلاس نمبر 2 به تاسو داسې خاص نه پوهیږئ. جو سٹارٹ اخلو دا ایکسپینشن بل ریٹریسمنٹ دی دیر مومنٹ سے ایکسپینشن لگ مومنٹ ریٹریسمنٹ مطلب کم دی پوری پاسبلٹی د ایکسپینشن یو سو ویلوګانې دي. ایکسپینشن یو څو ویلیوز یا په موږ د چا په مدد سره ډرا کولی شو د فیب په مدد سره ډرا کولی شو. فرض کړه دا دونه ایکسپینشن شو ریټریسمنټ دا ټوټل ایکسپینشن ایریا ده. څه ایریا ده دا ایکسپینشن چې څومره شوی expansion دا ټوټل واش د سی وی د ریټریسمنټ ای وی د چارت خپل مرزي چې کوم دی پورې ریټریسمنټ کیږي. چې کله دلته بدل وکړو لو بریک شي لو او یا های بریک شي د ایکسپینشن لو یا های بریک شي نو والا بنوي ایکسپینشن سٹارټیږي. والا بنوي ایکسپینشن سٹارټیږي. دلته راغی واپسې دا بریک نشو بیا ډاون شو. دا ټول سي رینج دی زنه والا دې پورې دا رینج دی رینج ته وسوي ریټریسمنټ. دا ټوټل ریټریسمنټ ایریا د های والا او د لو په منځ کې دا ټوټل ریټریسمنټ ایریا دا د فل بیک. دلته رینج ته مونږ ویلې شو بیا کله بریک شو کله لاندې سیټ ته بریک شو ډاون سیټ ته دا ټول بسې ایکسپینشن وي. دغه سیم های وي دا بیا نوې لو شي. دا وسه شي نوې لو بشي های او لو. کله چې دا لو بریک شي دې پوینټ پکې بیا مونږ وایو ایم اس ایس
MS सेल्स बताओ market structure shift market structure shift कला लो और हाई ब्रेक शी का लो ब्रेक शो market structure shift और का हाई ब्रेक शो their movement opposite side ta break शी هغه به MSC او چې same direction break شي هغه به سي BOS به same direction چې break شي راس کده retracement دې پورې دلته دا break شو same direction کې break شو دې پوینټ او کې بیا موږ سویو BOS دې پوینټ او کې سویو break of structure کوم structure تاسو ویلو structure د کوم ځای پورې د لونه والا او هاي پورې چې هاي break شي BOS چې اخی جوړېږي دا به ډیلیټ کړه ټول expansion retracement کله high break شو same direction کې high break شو دا بیا expansion د دې لو بدازي last low او high با چې کله د last buy candle low break شي نو retracement به start کیږي the last buy candle low break شي for example the last buy candle the low break شي low break شو په red candle باندې low last buy candle low break شو retracement start شي دې موږ ته پته ولګي sign of retest आता موږ ته sign of retest ملاو شي sign of retest ملاو شو دا بیا د بل سټپ ته 1 2 and 3 rule number 3 کې pep retracement دا retracement موږ د کوم ځای پورې کې د expansion د low نه واخله کوم چې current expansion دی او د high پورې به ډرا کو high پورې به ډرا کو د candle high پورې یا به 23 پورې کېږي percent या 38% پورې بکیږي یا 50% پورې کېږي یا 61 یا 78 چې کله 38% پورې وشو دا صحیح retracement دی valid retracement دی الله خو retracement دلته retracement دی دلته به valid retracement دی دا هاي به بیا strong دا والا اسانه نه برکی کما هاي جو دا بیا والا اسانه نه برکی دا به valid retracement دی بل پوائنٹ په کې دا دی کله 50% راغی دا ورو دا کوم هاي چې دا هاي دا ورو strong کیږي دا ورو strong کیږي دا پالا اسانه بیا نه برکی اول 38% باندې 60% strong شي په 50 باندې بیا 70% strong شي او ورو دا هاي سونه ډیپ پل بیک ملاويږي دا هاي همرا strong کیږي دا باوم ډیلیټ او دلته په 50 او 61% موږ golden zone وایو golden zone
golden zone वायु golden zone دا بسی green zone بی آپ ټرند کې به دا green zone وي په 38 باندې هم راشي نو موږ خپل باینګ اپورچونټي ریکس اخیستی شو نو ریکس کم دی کې چې اخیستل غواړي د 50 او 61 په منځ کې یو اخیستل غواړي بل په لو باندې اخیستل غواړي یو ګولډن زون نه واپسې کېدی شي یو د لو نه واپسې د ایکسپنشن لو نه واپسې کېدی شي دا دوه پوینټونه یې په باینګ دپاره های کې څوک باینګ نه کوي 38% هم ډېر خلک رسکي باینګ کولی شي خپلی باینګ ځای به کم دی کې ګولډن زون او یا لو د ایکسپنشن لو د فیب سیټینګ د فیب دا سیټینګ دی سیټینګ به چینج وي دا زما سمپل سیټینګ دی دا سیټینګ ډرا شو دلته دا سیټینګ دی دا ټولز مختلف سیټینګ ته راغلم ټرینډ لاین چې دی دا بریک دی بلیک کلر دا لاین هم زه کولی شم داسې به سمپلي او بل دا دی په دې باندې به یې کلیک کړو نو دا سیټینګ واپس دلته راغی دلته 0 آف دی 0.236 on دی بل on دی 0.382 بل on دی 0.5 0.618 هم on دی 0.786 هم on دی 1 off دی او 1.618 on دی 2.618 on دی او 3.618 on دی او last 4.764 on دی color black simple color total black color background که څوک چا خوښ او د چا نه خوښ زما background نه دی خوښ white ټیک دی reverse هم نه دی خوښ price دا price چې دلته اوسه price ولیکلی شي داسې کو دلته ورته price ولیکلی شي دا price مخامخ ټیک دی بیا لیول کې ویلیو داسې ویلیو او دلته پرسنټ تاسو کوم یو خوښي نو زما پرسنټ خوښ دی بل لیفت او میډل ټیکس پکې هم سمپل مراسا ټیک دی اوکې دا د فیب سمپل سیټینګ دا بسیش ډیلیټ دا ایکسپنشن دا ریټریسمنٹ ګولډن زون مونږ ته چانس ملاو شي افټر کنفرمیشن کلاس نمبر 6 7 بیسک کې بتاسو کته نو هغه کلاس چانی کته بیسک 14 ویډیوز دي هم وګوره کنفرمیشن مت تاسو کلیر شي بیا چې دا های بریک شو دا های به مونږ ځان ته ول راکړي دا های به مونږ ځان ته ډرا کړي کوم کینډل های چې کله دا های بریک شي نو سټل به شي د دې معنی بریک اپ سټرکچر به شي بی او اس بریک اپ سټرکچر به شي break of structure وشي نو بیا به زموږ ویلټ لو کم وي دا کم دي چې واپسې تللی دی زموږ ویلټ لو د ایکسپنشن لاست پوینټ وي او های به کم دی چې کله the green candle low break shi color the green candle low break shi per red candle no we say sign of retracement di sign of retracement color done shun mo bya next step sako use of fab bako use of fab use basang ko
एक बरोखलो पर एक्सपेंशन लास्ट पॉइंट में किलो हाई कैंडल हाइपरबेट ड्रागू दा डिलीट कुछ तसर सिंपल करे कैंडल हाइपरबेट ड्रागू दाम बत करे दाम सेटिंग द लॉट शो वापस में एक सिंपल करे या बता 23% पूरी की या 38% या 50% कल स्ट्रॉन्ग थी कल 38% पूरी पुल बैक वशी कल खले रिट्रेसमेंट थी और बाइंग अपॉर्चुनिटी में कम से कम मिल जाएगी या 50 और 61 बैंक दबा मुंता खले बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला विदेशी गोल्डन जोन ना पल बाइंग अपॉर्चुनिटी में कम से कम मिलाएगी expansion last point the example of the uptrend was razu bal example या फिर डिलीट को जैसे या 23 या गोल्डन जोन में मिलाएगी वो तल कंफर्मेशन मिलाओ ना शो या कम जरा मिलाएगी द लास्ट लो ना मिलाएगी कंफर्मेशन मिलाओ शो ने ब्या हाई ब्रेक की दो चांसेस देर से वाई बस राजो डाउन ट्रेंड पर एक्सपेंशन में वशी बल्बा रिट्रेसमेंट की फुल बैक शॉर्ट की अगर फुल बैक की नो एक्स गलत बस साइन ऑफ रिट्रेसमेंट संग मिलाएगी फुल बैक स्टार्ट शो गलत एक्सपेंशन ग्रीन कैंडल गलत सो ग्रीन कैंडल अप ट्रेंड के गलत बा रेड कैंडल ही दलतबा कैंडल से ही रेडी कला अल्तबा लो ब्रेक के दलतबा ग्रीन कैंडल हाई ब्रेक की दलतबा ग्रीन कैंडल हाई ब्रेक की कला ब्रेक शुरू मुंतबा समिलावशी साइन ऑफ रिट्रेसमेंट मिलावशी साइन ऑफ रिट्रेसमेंट मिलावशी بیا دا کم دی پوره کېږي چې کله دا میلاو شو دا په یو کینډل هم کېږي په دوو کینډل هم پوسیبلیټي شته په پنځو کینډل هم پوسیبلیټي شته لس کینډل هم کېږي کله د لاست ګرین کینډل ریډ کینډل هائی بریک شو کله د لاست ریډ کینډل هائی بریک شو دا په یو کینډل هم کېږي شو اپ ټو 100 پورې نه بریک شي कलर साइन ऑफ रिट्रेसमेंट मिलाओ शो या मुंसिटल का होता फेब यूज बको यूज ऑफ फेब रवाख लो अलता मुं पर लो पॉइंट के खो जल्दी भाई पर हाई पॉइंट पर डाउन ट्रेंड के भाई द लो पूरी द हाई कैंडल वाला एक्सपेंशन ओनली पॉइंट वाला होता लो पॉइंट पूरी अब इसे ड्रा और the कम से पूरे possibility 23 पूरी 38 पूरी valid retracement थी दाम valid दावे लग strong confirmation बदलते ये जन्म वापस ही लेशी पहले जोन में कम हुई 50 और 60 मिलाओ शो then most of selling coalition after confirmation वेडू चानी कते क्लास नंबर 6-7 वेडू तासु कते शे बेसिक 14 वेडू सीधी प्लेलिस्ट के बेसिक कोर्स छे पर कि तासु क्लास नंबर 6-7 कंफर्मेशन कते शे खख पले कंफर्मेशन वेडू दा दला कंफर्मेशन मिलाओ शम दे दा अंदर रिट्रेसमेंट लगो कि बिया दाजा टच की टीपी दा बिया खेलने लॉजिकल ब्रेक शो दल बस सकेगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बकेगी दल बस सकेगी ब्रेक ऑफ
structure. Aldache high break da break of structure bakelo up trend ke daltache low break break of structure bakegi dalta ulikul low variable point sare high ulikul dalta kam jaw dalta low dalta so low dalta high high break of structure की ऊपर डाउन ट्रेंड की लो ब्रेक की break of structure बचेगी वैसे MSS पे कम देखिए नंताशो MSS मिलो एकला आप ट्रेंड के कंफर्मेशन मिलावना शुपा गोल्डन जोन माने कंफर्मेशन मिलावना शु कंफर्मेशन मिलावना शु पर डाउन ट्रेंड के पल्लो मालूम मिलावना शु आप ट्रेंड के the expansion पल्लो मालूम कंफर्मेशन मिलावना शु और ब्रेक शु body candle close शु द land lona Akamallo chua the body candle close show red body candle close show delta MSS done show पदे point मारे MSS done show market structure shift market structure shift well MSS done show down trend शुरू show up trend के चला high break शी चला 50% माने confirmation मिलाओ नशी हमसे क्या रुपया मिलाएगी पल्लो मानी हाई मानी डाउन ट्रेंड के यहाँ पर सब मिलाएगी कंफर्मेशन पर हाई एक्सपेंशन हाई तो फिर मिलाओ ना शो यो कैंडल डलता क्लोज शो कम कैंडल ग्रीन कैंडल हाई मानी दादा एक्सपेंशन हाई पॉइंट है दल बस चलो शी MSS बोशी market bar down upset 10 शी market bar upset 10 शी now the structure for example मसरा जो से चार्ट के वखायु मुंबई स्ट्रक्चर पर कम टाइम फ्रेम इस्तेमाल हो H4 में इस्तेमाल हो H4 में इस्तेमाल हो बल्बा डेली इस्तेमाल हो बल्बा वीकली इस्तेमाल हो मंथली टाइम फ्रेम इस्तेमाल हो लॉन्ग टर्म दफा रही मल्ली H4 डेली और वीकली बस भी इस्तेमाल हो तो 100 मंथ इस्तेमाल हो लेशी मंथली इस्तेमाल हो लेशी यूज को लेशी स्ट्रक्चर पर बस इब्दा दे लेवल मूवमेंट टारगेट इटी दाव्या पेपर स्टोन ने दाव्या पवल दाचार जमून सेव टूटी नेक्स्ट टाइम या also structure clearly दावा चार्ट में चेंज कुछ सद में वालों forex.com the वालों यावा vintage the वालों वीकली चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम गोल्ड चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम दे वीकली टाइम फ्रेम के दसन शुरू शो
वीकली टाइम फ्रेम हम देना चाहिए स्टार्ट शो 2018 की विंटेज दल्दा स्टार्ट शो द हाई पॉइंट डाउन ट्रेंड रवान दे लास्ट green candle low break show no retracement start show a downtrend या बॉस चलता डाउन ट्रेंड डिलीट को डाउन ट्रेंड नेक्स्ट बनू सको हाई बना खकू आओ लो पॉइंट बना खकू या बा हाई ब्रेक की या बा लो ब्रेक की एक्सपेंशन हाई या लो दा परमेंस के से area of retracement last red candle bomb نخطو last red candle bomb زانتا نخطو يعني high color break شو retracement start شو about معناه sign of retracement ملاو شو sign of retracement की ملاو شي या مون سكو second step high to low ونخطو high to low downtrend no high to low نخشو high to low نخشو بیا بس third step ساکو 50 او 61 ځانته نخکو او بل پوینټ دا ویک نواله د باډي لاست کندل کې او د هاي پورې دا ځانته نخکو او کلر بسکو ریډ بکو کلر با ریډ کو دا زموږ سي selling zone by this is number move for zabardast selling polish after confirmation we do yeah confirmation discussion badalta na confirmation discussion class number 6 7 basic course ke already mark kadali walta tasu aga vedu kate shi Retracement no da ba kamle pur khawela retracement 38 pहुंच राशन da खास जबरदस्त पहले retracement दलता rejection या गस्से मुंबा वेट सतको zone तबको पहले जमन कम zone से दलता confirmation मिलाओ नशो दलता confirmation मिलाओ नशो confirmation मिलाओ नशी बिया कम वेट को the expansion high point the confirmation मिलाओ शेयर है और जबरदस्त सेलिंग लागले दे confirmation मिलाओ शेयर ओनू के टाइम फ्रेम की अब यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो की यावत चलता डिस्कशन को ओनू के टाइम फ्रेम के संग डिस्कस करो कला हाई ब्रेक शो दलता रिट्रेसमेंट मिलाओ शो confirmation इसे माने और के टाइम फ्रेम की लाजमू $49 ऐसे नहीं आओ 1:1 टारगेट रख ले लास्ट घट टाइम फ्रेम दे वीकली टाइम फ्रेम दे नवे और के कॉल वाली दाच कोलैबोरेशन मुझसे स्ट्रक्चर डिस्कशन का ऊपर ट्रेंड माने एंट्री पॉइंट माने ना को electrical entry point discuss को बेवदा डिस्कशन को इंशाल्लाह कोलैबोरेशन पर दे पॉइंट माने दा पॉइंट के चलता मार्केट स्ट्रक्चर शेप ज्यादा मुन डिलीट को फेब डिलीट शो दा एक्सपेंशन बस राजू कला कैंडल क्लोज शो मूवेलुअल चे ब्याबा एक्सपेंशन स्टार्ट है एक्सपेंशन बकम से पूरी कला साइन ऑफ रिट्रेसमेंट मिलाओशी कला साइन ऑफ रिट्रेसमेंट मिलाओशी दलता साइन ऑफ रिट्रेसमेंट निष्ठा दलता निष्ठे लास्ट बाय कैंडल लो ब्रेक शो लास्ट बाय कैंडल दायो दे
دا نه دی لاست بای کینډل دا دی د دې لو په ځان ته داخل کړو کله بریک شو نو ساین اف ریټریسمنټ مونږ ته میلاو شو sign of retracement मिलाओ शो क्या मतलब सेकंड स्टेप सको तो सो स्टेप्स थी on a sign of retracement second step the expansion loan वाला हाई पूरे ड्रॉप या 28% पूरी की वेलेट रिट्रेसमेंट नकम ले पूरी 38 डाउन वेलेट पलेट रिट्रेसमेंट 38 पॉसिबिलिटी तो 38 तक आना है ना 50 लेवल तक आ गए 50 और 60 लेवल तो मुड़ाना है अब जान तक जैसे नखाओ डिलीट को और कलर बस ही ग्रीन वल पॉइंट में कम देना खाओ लो पॉइंट बॉडी वाला और द लो पूरे द लास्ट बॉडी वाला कैंडल और द लो पॉइंट अब जमून से परफेक्ट लेवल है भाई या बता डिलीट को फैब तो चला हाई ब्रेक शी द हाई वन बॉडी मानी ब्रेक शो गलता ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो शो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जोशी ब्याबा मुंग सगुरु the last buy candle kala low break the low nala break the last buy candle diode and low no break for body money no break the last buy candle diode the low break shwa the low break shwa we have a sakau expansion as a lower break up structure nala ne kama last low वेलेट लोई साइन ऑफ रिट्रेसमेंट मिलाओ शो सेकंड स्टेप लो टू हाइड्रा को समझे पूरे द हाई पूरे ड्रा शो 50 लेवल जान ड्रा को 50 और 60 वन लेवल पर कम से ड्रा को बॉडी नवाला लो पूरे the confirmation नरे मिलाओ शे the confirmation पर के टाइम फ्रेम के व्या मिलाओ शे और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डन करे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डन करे the break of structure the higher the expansion higher the body closure of break of structure washo break of structure मिलाओ शो चला break of structure वशी ब्याबा the last buy candle low गुरु sign of retracement में पका दी जमुना buy candle ले low break शो the low break शो या the expansion कैब रखूं हाई टू लो रखूं रिट्रेसमेंट देखूं सही रिट्रेसमेंट वेट का द लेवल बैड डिलीट को द जोड़ एक्सपेंशन लेवल डिलीट को द नई एक्सपेंशन लेवल तब वेट का जान से जर ड्रा को द बॉडी वाला द लो पूरे जल्द ब्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो शो पहले लेवल माने फिर बूम डिलीट को आफ्टर द लेवल ड्राशी द लेवल ड्राश जल्द ब्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो शो पहले बॉडी माने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो शो ब्या लास्ट बाय कैंडल लाले लो ब्रेक शो यस लो ब्रेक शो वेलेट रिट्रेसमेंट कम है पूरी पॉसिबिलिटी द लोअर प्रवाह लो टू हाई दलता बस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से लास्ट लो डालेगी और हाई पूरे ड्रा
فیب چې ډرا شي بیا به 50 او 50 او 60 لیول ډرا کو او بل لیول به کم لیول ډرا کو لاست بای کینډل لو دا به ډرا کو بیا به دا ډیلیټ کو دلته په وړوکي ټایم فریم کې څو پیرې کنفرمیشن ملاو شي خپلې باینګ اپورچونټي وه کله بریک شو بیا به ویټ سته کو ویټ لو ته به کو دا به ډیلیټ کو د مخکې سره نوی ایکسپینشن نه بعد به دا ډیلیټ کو دلته راغی نو دلته بریک اپ سټرکچر ونه شو یو دا پوینټ دی دلته بریک اپ سټرکچر کېږي یا به دلته څه کېږي ایم ایس ایس به کېږي دلته ایم ایس ایس وشو دلته ایم ایس ایس ټرن شو د ایکسپینشن لاست کینډل نه لاندې چې بریک شي کینډل ریډ کینډل نه ایم ایس ایس بول شي بیا دا فیب څنګه رالو فیب دا زموږ های شوه دا های شوه او دا لو شوه کله لو لاست ریډ کینډل دا دی لاست ریډ کینډل دا دی دې لپاره کینډل کلوزینګ وشي د green candle no bomba expansion والو دا به لیول به ډیلیټ دا باندې پیپر واخلو او های ټو لو به ډرا کو های ټو لو نه بعد یو لیول له 50 او 60 کنفرمیشن ملاو نشو دا وسی ریډ زون میں او بل لیول دا باډي او لو ټو باډي نه والا او لو پوری دا به زموږ خپل ریجیکشن زونز به ریجیکشن یې هغه څه دی بیا دا ډیلیټ کو فیبر ډیلیټ کو کله کینډل کلوزینګ وشو د های نه اباو کینډل کلوزینګ وشو په دې ځای باندې کینډل کلوزینګ وشو دا به صحیح ایم ایس ایس به دلته ایم ایس ایس بیا ډن شو اوس زموږ ایکسپینشن به پکار دی د ایکسپینشن لپاره به ریټریسمنټ پکار دی ریټریسمنټ لاست کینډل دا دی بریک شو دلته د وړوکی شان فل بیک شوی دی زموږ ټارګټ به صحیح پیپر واخلو دا لو ده او هغه های بیا به زر زر څه کوو 50 او 60 به ډرا کوو او زون به صحیح باینګ لیول به باډي نه والا بل باډي نه والا او د لو ویک اپ وي अब लेवल दलता रहना है चांस रहना को मुंबा आप सेट के बाइंग न को जाने रवान बल्ला फेब डिलीट को दलता दा हाई ब्रेक शो हाई दाव खुद दा वीक पालिशन मुंडा हाई साबो नो दा हाई चीज सब दे दलता बया हाई वाले के दा down नहीं सागो लास्ट बाय कैंडल दा पैसा नले सो पूरे कैंडल नहीं क्लोज है वाओ वाओ रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन नहीं स्टार्ट दलता एक्सपेंशन स्टार्ट शुदा लो शो दा लो शो او دا ډیلیټ کو دا خو بریک اپ سټرکچر دلته شو بریک اپ سټرکچر بل لاست گرین کینډل کله لو بریک شي لو بریک شو دلته په دې لیول باندې لو بریک شو موږ څه فیبر واخلو هاف پین بیا شروع شین د لونه های پورې ډرا 50% نه خطو 50%
او بل څه نښه کوو body weak 50% راغی او بیا upside movement continue دا به ډیلیټ کو دا لیول به هم ډیلیټ کو او دا هم ډیلیټ کو دلته break of structure بیا وشو break of structure وشو break of structure چې وشي نو last buy candle low break شوې ده دا low US لاندې دا low دا high well at retracement سره 50 ته نه راغلی له buy opportunity نه راغلی دا به ډیلیټ کو دلته بیا break of structure وشو break of structure وشو was last buy candle نه break شوی last buy candle نه break شوی دا last buy candle شو دا یو هاي په دې کې لګیدل ول هاي په دې کې او اوس هاي په دې کې دا break شو retracement start شو retracement چې start شي فیبر واخلو high to low راغلو دا break شو 50% ځان ته نه خپل 50% of body low the expansion low دا break شو دا بیا په وړوکي ټایم فریم کې مونږ ډیسایډ کوو دلته ډایرکټ break شو بیا واپس یې نه راغلی دلته وړوکي ټایم فریم کې بیا انته کنفرمیشن ملاویدای شي دا بیا انټری موډل کې ډسکس کوو دلته ملاو نشو دلته هم رانغی دا به هم ډیلیټ کو او دا لیول به فیب به هم ډیلیټ کو بیا دلته break of structure وشو break of structure په دې لیول باندې او لاست green candle دا لو break شوی ده په دې candle باندې لو break شوی وه په دې green نو فیب راواخلو لو ټو high راکړو well at retracement ښه ښکلی retracement ځان د سر نښه کوو 50-60 ته به ویټ کوو او لو پوینټ به ویټ کوو بل دلته دا ډیلیټ کو دلته break of structure بیا وشو break of structure دلته بیا ډن شو یو لو دا ده ښه ښکلی لو ده او بل break of structure 50% دلته last green candle low break شوی ده retracement start شوی ده high to drop کم لیول به کار کوي 50 او 60 لیول به کار کوي دلته چې کله break شو دا لیول ختم اوس ښه ښکلي لیول ته به کوم ځای ته ویټ کوو لو ته 38 پوینټ یو زبردست اپورچونټي ګولډ ملاویدای شي دا لیول د بایینګ لپاره ختم دی دا به ډیلیټ کړو ویټ به څه ته کوو دې لیول ته به کوو لانګ ټرم بای په ویکلی ټایم فریم کې دا ته وایي چې 38 ته زه روان یم دا سټرکچر دا ډیم نه مې سټارټ کړو دا تاسو ډسکس کولی شئ ډاون ټرند پکې ومو MSS بیا واپس MSS وشو بیا اپ ټرند سټارټ په ګولډ کې په ویکلی ټایم فریم کې دا شان تاسو ډیلی راوړئ ډیلی نو خو دې ځان سټارټ کړو او ډیلی ځان بس زوم کوي دا تاسو اسایمنټ شو ډیلی ځکه H4 او ډیلی تاسو وکړئ دلته اپ ټرند last buy candle break دلته MSS وشو دې لیول MSS وشو
یا لاست sign of retracement मिलाو شي high to low drag کو دسه دا کته راځي دا وتا شو کوي او دا ویټ کوم چې څوک کوي ډیلی او H4 چاو کو ما سره په واتس اپ کې به شیر کوي واتس اپ نمبر 0341986965 0341986965 تاسو خپل پریکټس یا assignment ما سره شیر کولی شئ نو دا structure daily time frame کې دا structure weekly time frame کې sorry بل پوینټ پکې دا کلیر کو چې یو په ټایم فریم کې تاسو کار وکړئ چې په بل ټایم فریم کې نه ښکاري دا بي ویس یا په یو ټایم فریم کې نه ښکاري دلته دا کلیک کړئ دا داسې کلیک کړئ دلته به دا سیټینګ راشي دلته دا ویزیبیلیټي انټرول دا بلو کې یا اباو کې یا کرنټ انټرول کې دا به په یو ټایم فریم کې نه ښکاري visibility current interval only visibility current interval only that will current interval के पास अब टाइम फ्रेम के दामन तक बात करेंगे MSS WS او was کم extra کار چې شه دا وته ډیلیټ کو چارت زمو خاص کولای آنلاین متم ډیلیټ کړل دلته په آنلاین نوم ډیلیټ کو دلته په آنلاین ما سوري آنلاین نه په ډیلیټ کو آنلاین نه was راشو ډیلی ټایم فریم ډیلی هغه هاندز دلته کو hands درکو دا به هم زر ډراکو زر چې ډراکو دا سره دا expansion دا به شي وکم درته دا لو بیا بریک کیږي یا به دا های بریک کیږي دا لو بریک شو MSS شو یا فیب داغه های نه والا د لو پر ډراکو 50% مزان ته نه خاکو 50% دا د سپیټا شنو کویږي دا expansion شو دا لو بریک شو current interval only بیا فیب راوخلو high to low ډراکو بیا 50% به پکې ډراکو 50% body ویکټ دا به زموږ ټارګټ دی وسې ریډ زون دی او ریډ زون یا دلته راشو دا ساين اف ریټریسمنټ دلته ملاو شو دلته بریک اف سټرکچر وشو دغه کې بریک اف سټرکچر وشو چارت لګ زون کې تاسو ته ښکاري دلته کینډل کلوزینګ وشو کینډل کلوزینګ ما امپورټنٹ دی او لاست های سو دا پوینټ was چې لاس ریډ کینډل دا دی د های نه بریک شي یا دا ټول رینج باوند دی های په کېدل ماست پکاري های په کېدل ماست پکاري دا لاړو لاست ریډ کینډل دا دی های بریک شو
د کوم ځای نه ډرا کوو فیب د دې های پوینټ نه ډرا کوو او د دې لو پورې دلته دا لو کم کینډل های کې بریک شوي بیا به چل کوو 50 او 60 لیول به ډرا کوو او یو به د باډي نه والا د لو پورې های پورې به ډرا کوو دا څو به زموږ ټارګېټونه دا چې ټارګېټونه دا به ډیلیټ کړو فیب دلته بیا بریک اف سټرکچر وشو کوم چې های پوینټ بریک شوی دلته بریک اف سټرکچر بیا وشو break of structure تو دلته current interval کې به پاتې کو دا او بیا break of structure the last high candle sell candle high break شي دلته دا high وا دا high وا دا break شو بیا وس چل کوو 50 60 ته به ویټ کوو او بل دا دی مختلف طریقې دی یو طریقه دا ده 50 60 ته ویټ کوو لو او های ته ویټ کوو ډیلیټ بل دلته بریک اف سټرکچر بیا وشو break of structure US or current interval only yeah high da point show or last sell candle dale known as high da break show the high break show the high break show no fab no or high to low round yeah but sit at 50 or 60 information kare yeah body body हम خپل کنفرمیشن کړي अब डिलीट को अच्छा डिलीट शो स्टार्ट शो दलना एमएसएस शो हमने के دلته MSS شو MSS په کومه کې دا های پوینټ دلته کېندل کلوزینګ وشو دلته MSS وشو MSS شو بیا زمون ټرند شو اپ ټرند بدل شو دا کرنٹ انټرول اونلی H4 بتا شو کم از کم وکه ځکه چې ډیلی دا مان نیم په نیمه بلکې سٹارټ کړی مې دي हमने के माबन के दागे ने बाल में बेहतर सो के कबल चले मैसेज वशो वीडियो लेंथ की जमे बिया बंदूम दागे ने बाद तासो जाना पखपला वके चोक ट्रेडिंग इज अपल वाड़ी आगो बे वके मासा में व्हाट्सएप शेयर की नो दा अप कैंडल द स्टार्ट हाई ने बाय कैंडल लूजिंग रेशे दलता ने बाय कैंडल लूजिंग दलता दलता हाई पे this high point دلته اخرنه buy candle closing په دې candle وشو retracement start شو دا چې دا ولی دا high ما 1 هایټ کړی دی لاندې پوینټ چې دا 100 دا 100 well at retracement نه دی well at retracement نه خو break up structure شوی دی خپل ټریډ په کوم ځای کې کوو های ټو لو 50% باندې کوو کوم ځای کې به کوو چې زموږ اکاونټ سیف وي زموږ اکاونټ سیف وي سیف ټریډینګ به کوو او بل دا ځای به نه کوو دا ریډ زون دی دا اپ ټرند ته چینج شو دا کلر به هم چینج شو اصل اپ ټرند دی was دلتا دا فیب ډیلیټ کو فیب ډیلیټ شو دلتا بریک اف سټرکچر وشو دې کېندل باندې بریک اف سټرکچر وشو او های ټو لو کرنٹ انټرول لاست بای کېندل کلوزینګ شو دا لو هایپر ډراپ دا لو هایپر 50%
بیا نه ملاو شي او بل کوم ځای کې باینډ کولی شو یو په 50-60 باینډ کولی شو after confirmation بل باینډ په کوم ځای کې کوو body to low دلته مسج وشو باینډ مونږ ته نه ملاو شي دا ډیلیټ دلته break of structure شو سبا 50 دلته 50% تله دلته نو راغلی لیټ راغلی بیا دلته څه شو break of structure شو break of structure په دې کېندل شو نو لو دا لګېدلی break of structure current interval only بیا فیب راواخلو retracement start شوی دی دا به د کوم ځای پورې possibility د لو پورې US نه لاندې چې کومه لو ده هغې پورې ډرا کړو بیا 50 او 60 باندې کنفرمیشن وړوکي ټایم فریم کې به ملاو شوی دلته اپ سایډ یې پوش کړی لږ او بل کنفرمیشن کوم ځای کې کوو باډي ټو لو دا خو زوړ ایکسپینشن او د هغې کینډل کلوزینګ وشو دلته MS سیس وشو دې پوینټ باندې دلته MS ډن شو MS ډن current interval only down current interval only H4 ته شپ کو چې لیکلو موږ سٹارټ شوی دلته په نمبرز باندې ورټیکل کېږي او ماوس چې په دې ځای کې نو هوريزونټل کېږي دلته بیا MSS وشو فیب راواخلو های ټو لو ډرا کړو های ټو لو چې ډرا شي نو بیا به څه کوو 50 او 60% نښه کوو 50 او 60% نښه کوو دا به صحیح بس ډاون ټرن شو ریډ زون مې یو بل کم پوینټ به نښه کوو دا پوینټ به هم نښه کوو دا به صحیح ډاون ټرن وي بیا دلته بریک آف سټرکچر وشو فیب به ډیلیټ کړو فیب به ډیلیټ کړو او BUS وشو دلته BUS وشو نو های پوینټ هغه دی دلته لاست کینډل دلته دا ساین آف ریټریسمنټ ملاو شو ساین آف ریټریسمنټ ملاو شو دا به هم ډیلیټ کړو لاست های دا اوس های ټو لو به نښه کړو او 50% به موږ څه کوو 50 او 60 به موږ سلیکټ کوو او بل کم پوینټ به سلیکټ کوو های نه به سلیکټ کوو کینډل کلوزینګ وشو دلته دا به ډیلیټ دا ډیلیټ دا هم ډیلیټ او دا هم ډیلیټ دلته انټیګریټ نه ډسکس کوم نه سب سټرکچر ډسکس کوم دلته MSS ډن شو بیا او څه د چینج شو ټرند اپ ټرند چینج شو لاست بای کینډل لو بریک شوی ده فیب بیا راخلو او های ټو لو به نښه های ټو لو نښه شو نو 50 او 60 ته نه راغلی لو ته هم نه راغلی پیپر ډیلیټ کړو بل پوینټ مسې MSS پی لاست بای کینډل دا و دلته BUS په دې کینډل BUS وشو BOS وشو په دې کینډل BOS وشو یو په دې کینډل BOS وشو no MSS شوی دا BOS وشو لاست ریډ کینډل گرین کینډل لو بریک شو نو ریټریسمنټ مې کوم ځای پورې کېږي ریټریسمنټ فیب راواخلو او های پورې ډرا کړو 50 نه او 60 نه موږ بل ریټریسمنټ ملاویدی شي او سره ګرین اپ ټرند ته بدل شي او بل دې ځای ته نه راغلی نو ټایم بچت شو
लाने का ट्रस्ट तो बहुत पक्का पता लगी डिलीट को कल BUS पकम लेके शेयर है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यो BUS पदे लेके शेयर break of structure of current interval only. Then the last closing share of February واخلو أو كم level خطو 50 أو 60 level نخطو 50 أو 60 يلا closing نوشة closing بديزة وشو بديزة 50 أو 60 تسمى closing وشي مقبل marking كوالي شو دلتا body أو low 50 or 60 ना बड़े टाइम फ्रेम के भाई कंफर्मेशन मिलाओ पड़ेगा कुछ द डेली हैंडल ले पेयोरस के कंफर्मेशन मतलब मिला विदेश दलता ला फैब डिलीट दलता बिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो शो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दलता बिया हो शो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो शो लास्ट ग्रीन कैंडल लोना ब्रेक last green candle low null break the low break so pade green candle na last green candle obya favor of low high to low na faku 38 50 nalera gale और delete को the break of structure हो शो the candle माने break of structure current interval only break of structure जोशो या दलता है MSS जोशो MSS जोशो अदे कैंडल माने MSS डन शो current interval only break of structure में निचला निकम लो या खाखलो और हाई पॉइंट अपलो बस बदलता नेक्स्ट सकेगी current interval only और दलता break of structure तो सब अंदाजा लगी जरूर दलता MSS पकेगी MSS और दलता break of structure हो शो break of structure downside touch break of structure हो शो जमून high बसी the BUS में about कमा high अब जमून high let high इधर ना candle closing हो शो MSS done MSS done bear market last green candle low break शो लाने राले 50 तक या दलता है break of structure हो शो या दलता break of structure हो शो last green candle low break शो the low is weak हिसाबो the low शो the break of structure current interval only या दलता MSS possibility still नुला नरेशे दलता बिया last green candle closing हो शो red candle US दलता हो शो पदे level माने break of structure हो शो break of structure हो शो current interval only MSS पदे level माने टन शो MSS पदे level टन शो current interval only I think वेडो खपवल लेंथ शिविला دا قصه مخکې فردر ځانه په خپله وکړئ so trading is the کول غواړي او recently چې کوو دا پاتې کې current interval only هر ځای نه start up recently candle دلته یو break of structure پکار دی دلته last green candle close شوی
breakout structure the US social US low February high to low Draco high to low ratio 50 or level Draco body or weak to Draco जबरदस्त लेवल ही ऊपर the 50 or 60 level की break should die of strong sell zone में वो आप ट्रेंड में मूव सेलिंग और we look at buying of the current trend in the US share also MSS pakam na ki pakave MSS pade lolo chidal candle kala break avela lola kala candle closing washi kam candle red candle this close show market ba change or market 39 or 36 anytime we are at mesh downtrend so पूरे का क्या uptrend के अंदर change की गई uptrend last red candle high नहीं break शी या the high नहीं break शी uptrend पर बोर्ड के ब्याह खत्म आगे पूरे बा the high का break show uptrend अब change शी और delta this candle close show red candle हिसाब को the red candle close show no retracement expansion start show expansion सा वो show बस बार retracement कम जे पूरी की एक कला green candle वापस बंद शी green candle आयो red यो green और सजेना दे वापस बेयर डाउन शी बेयर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शी ललता और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शी यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वशो दा हाई या चलता दे ब्रेक कम हाई वा कबा हाई यूएस नंबर कम हाई वा अगर सो पूरी नहीं ब्रेक शी द ग्रीन कैंडल माने ब्रेक शी नो uptrend la nishti kala green candle close to the high na above navy high market la nishti navy high na above candle close to market structure shift bashi on uptrend ba shuru shi badal tada chalne ki bya mai wait sakfo de level taba wait call ward now paper stone की जमून lecture पे sometime पर हम किधे पर weekly time frame किधे जब यार ज़माना नहीं रही paper stone हम lecture चोश पागे में लड़का पर सुमो को US MSS fullback retracement नाने लेक्चर इंशाल्लाह फेब यूज पक्यूं तासु पे जंदो फेब सेटिंग में लटूं फोफ पल सो ट्रेडिंग कॉल वाली क्लास नंबर 1 दोबारा गुरई और दागे बाद बिया क्लास नंबर 2 वापस गुरई और पल रजिस्टर के पल डायरी के द मेन पॉइंट ना नोट कोई और पर टेस्ट पल क्लास नंबर 3 पूरी कल क्लास नंबर 3 नहीं अपलोड शेख पल पर टेस्ट कोई सच इज कोई अगर पर मार्केट मालिक पर टेस्ट कोई और समझे कि गलतियां नहीं राजी व्हाट्सएप नंबर था सोमा सर राबिता कॉलेज है और व्हाट्सएप नंबर था सोमा सर राबिता कॉलेज है 0341986965 और फ्री ऑफ कॉस्ट हम दलता लर्निंग मिलाएगी दागे डिस्कशन पावला माने लताउस्ता गाइडेंस सर्कुलेशन और गाइडेंस लताउस्ता निशब्द
کوم چې تاسو په یوټیوب باندې ټیچ شي زده شي په هغې حوالې سره د تاسو سره ګایډنس درکولی شم د سټریټجي او د دې مطابق لاندې به تاسو ته انکار کوي د بل ویډیو پورې اجازت غواړو د خپل صحت خیال ساتئ د خپل فیملی والا خیال ساتئ لوی الله پامان الله حافظ